전도사님께서 나오셔서 말씀을 주시겠습니다. 네, 우리 하나님 말씀 보겠습니다. 마태복음 28장 Veamos la palabra de Dios, Mateo capítulo 28, 16절, 20절 말씀입니다. versículo 16 al 20. 마태복음 28장 16절부터 20절까지 Mateo capítulo 28, 16 al 20. 우리 함께 같이 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. 열한 제자가 갈릴리에 가서 예수께서 지시하신 산에 이르러 예수를 배웠고 경배하나 아직도 의심하는 사람들이 있더라. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희에 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 본부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날 때까지 너희와 항상 함께 있음이라 하시니라. 아멘. 오늘 제목은요, 성경적 전도 전략 20가지입니다. El título del día de hoy es Las 20 estrategias del evangelismo bíblico. 성경적 전도 전략 20가지. Las 20 estrategias del evangelismo bíblico. 마태복음 28장 16절 20절 말씀까지. Mateo 28, 16 al 20. 네, 서론적으로 먼저 보겠습니다. Veamos la introducción. 우리는 언약 전달하는 게 중요합니다. Es importante que nosotros transmitamos el pacto. 그래도 우리가 언약이 중요하고 그리고 우리 후대들이 언약을 전달을 받아야 되겠죠? Sí, el pacto es importante, por eso lo tenemos que transmitir a la próxima generación. 근데 언약 전달할 수 있는 인생이 되어야 됩니다. Y para que podamos transmitir esto, tiene que ser una vida que transmite el pacto. 그래서 우리가 무엇을 보느냐가 Entonces, 답니다. Entonces, ¿qué es lo que estamos mirando nosotros? 무엇을 보고 듣고 이것이 답니다. Lo que miras, lo que escuchas, es todo. 다른 말로 보면 무엇을 바라보고 살고 있느냐가 모든 것입니다. Que lo que estás viendo lo es todo. 우리는 요즘 듣는 말씀이 내 입장으로 말씀을 들으면 한계가 옵니다. Digamos, lo que estamos escuchando en esos días es que si recibimos la palabra con nuestra propia perspectiva, viene un límite. 입장이라는 거는 결론적으로는 여기서 나옵니다. En conclusión, esta perspectiva sale de Génesis 3, 6 y 11. 왜 이게 잘 되어야 되지? ¿Por qué esto tiene que tomar bien 내가 잘 되기 위해서. para que sea por mí? 내가 왜 이 문제가 해결됐으면 좋겠지? ¿Por qué sería bueno que este problema se solucionara? 내가 잘 되기 위해서. Para que me vaya bien a mí. 그래서 우리는 문제와 상황을 해결하는 것보다는 하나님이 원하시는 언약을 찾아야 돼요. Por eso, en vez de solucionar el problema o la circunstancia, nosotros debemos de buscar lo que Dios desea. 그래서 하나님은 우리를 위해서 싸우시는 하나님입니다. Por eso, Dios es un Dios que pelea por nosotros. 우리를 위하여 하나님은 싸우십니다. 우리를 위하여 Es Dios quien pelea por nosotros. 근데 왜 하나님은 이스라엘 백성을 광야로 보내셨을까요? Entonces, ¿por qué será que Dios envió al pueblo de Israel al desierto? 그리고 가나안 땅을 왜 정복하라고 했을까요? ¿Por qué les habrá dicho que conquistaran la tierra de Canaán? 가나안 땅은 31명의 왕이 있었고요. En la tierra de Canaán habían 31 reyes. 7
족속이 있었습니다. y habían 7 tribus. 그러나 하나님은 처음부터 이스라엘에게 언약을 주셨습니다. Pero sin embargo, Dios desde el principio, de antemano, le dio el pacto a Israel. 이 뜻은 반드시 이루시겠다는 말씀이죠. En otras palabras, es una palabra que sin falta se cumplirá. 그럼 하나님이 우리를 위해서 싸우시는데 왜 우리는 계속 힘들까요? Si Dios pelea por nosotros, entonces, nosotros, ¿por qué nos cansamos continuamente? 우리의 신분을 못 누리고 있기 때문에. Porque no estamos disfrutando de nuestra identidad. 우리가 어딜 가면 나는 이 나라의 배경이 있다. Digamos, a donde sea que vayamos, siempre tenemos este respaldo de nuestra nación. 조금 더 얘기하면 저는 한국에 있지만 파나마 시민권으로 살고 있어요. Digamos, yo estoy en Corea, pero vivo con el trasfondo, respaldo de ser panameño. 그러면 제가 문제가 생기면 한국은 저를 책임을 안 져요. Digamos, si yo tengo un problema, la nación de Corea no me puede proteger en este 이제 sentido. 파나마 대사관에서 한국에 있는 파나마 대사관에서 저를 이제 책임을 주겠죠. Solamente la embajada de Panamá puede cuidar de mí en ese momento. 제가 그거를 모른다면 한국 대사관에 가서 도와달라 해도 아무 소용이 없어요. Aunque yo vaya a la embajada de Corea a pedirles ayuda, no servirá de nada. 이렇게 얘기하겠죠. Es lo que estoy diciendo, ¿no? 파나마 대사관 가요. 그렇게 하겠죠. Me van a decir, ve a la embajada de Panamá. 이렇게 신분이 중요합니다. Por eso la identidad es muy importante. 하나님 자녀인데 바알신과 그리고 하나님을 동시에 섬기는 이스라엘 백성이었어요. Por eso son hijos de Dios y Israel estaba en esta parte muy importante. 지금 말하면 나는 열심히 교회를 다니지만 세상에 다시 가면 세상 것을 섬기게 돼요. Digamos que estoy esforzadamente asistiendo a la iglesia, pero si voy un poquito al mundo, al final seguiré al mundo. 그 뜻은 신분이 확실하지 않은 거예요. En otras palabras, que no tienes seguridad de la identidad. 분명히 하나님 자녀지만 신분을 못 누리게 되면 하나님이 싸우신다는 것도 모르게 돼요. Sí, son hijos de Dios, pero como no tienen la seguridad de la identidad, no pueden disfrutar de esta bendición de que Dios pelea por ellos. 왜냐하면 ¿Por qué? 우리의 신분을 회복하신 분이 누구죠? Entonces, ¿quién es quien restaura esta identidad de nosotros? 그리스도입니다. Es Cristo. 근데 그리스도는 창세전에 누가 준비하셨죠? Cristo, ¿qué es lo que preparó antes de la fundación de este mundo? 하나님입니다. Dios preparó esto. 그 뜻은 하나님이 이미 미리 싸우셔서 그리스도를 보내신 거고 준비하신 거예요. En otras palabras, Dios de antemano ya está peleando por nosotros y es por eso que preparó a Cristo y envió esta evidencia. 그래서 우리 신분이 회복이 된 거예요. Por eso es que se restaura nuestra identidad 믿는 자에게, a los que creen, 고백하는 자. a los que confiesan. 그래서 이거를 모르면 절대 하나님이 우리를 위해서 싸우시는 것을 깨달지도 못하는 거예요. Si no conocemos quién es Cristo, no podemos percatarnos de que Dios pelea por nosotros. 그래서 이거를 모르면 계속 불만과 불평과 계속 그런 삶을 살겠죠. Si no conocemos esto, continuamente estaremos en incomodidades, en quejas. 그래서 두 번째로 보겠습니다. Veamos segundo punto. 그럼 하나님이 반드시 우리를 위해서 싸우고 계시는데 Sí, Dios está ahora peleando por nosotros, pero 하나님은 반드시 약속을 지키시고 성취하십니다. porque Dios promete la promesa y Él mismo la cumple. 약속을 지키시는 하나님. Es un Dios que cumple sus promesas. 여호수아는 여호수아서 24장에 보시면 먼저 어른들한테 중직자들한테 우리말로 지금 중직자들한테 하나님이 우리를 여기까지 인도하신 것을 기억하지 못하느냐. Si vemos en Josué capítulo 24, vemos cómo Josué se acerca ante los líderes laicos utilizando este término en nuestro tiempo. Les dice, ¿acaso Dios no nos ha ayudado hasta ahora? 그리고 여호수아 25장에 보시면 여호수아가 이제 다음 세대한테
이거를 전달을 합니다. Y si vemos en el capítulo 25, vemos que Josué está hablando y se lo transmite a la siguiente generación. 이 정도로 중직자분들 그리고 우리 교회 성도분들 어르신들이 중요한 거예요. Hasta este punto, los líderes laicos, las personas mayores de edad de la iglesia son importantes. 요즘은 젊은 사람들은 제가 이제 젊은 사람들 만나면 교인 우리 렘넌트들 만나면 Digamos, si nos encontramos con los niños de nuestra iglesia o los jóvenes adultos, 항상 이 고민이에요. siempre están preocupados en esta parte. 어른들은 이해를 못 한대요. Ah, los adultos no me entienden, 잘 안 맞는데요. no concuerdo con ellos. 거의 90% 렘넌트들 만난 거의 렘넌트 다 거의 동일하게 그렇게 다 대답을 해요. Casi el 90% de los remanentes de los niños piensan así. 그러면 우리 렘넌트들은 뭐 맞는 말이겠죠. Sí, pareciera que es una palabra correcta de los remanentes, pero 오늘도 이제 우리 담임 목사님께서 이제 건차례 때 이렇게 말씀하셨더라고요. hoy el pastor principal dio el mensaje en el mensaje de los ancianos, dijo esto. 나도 렘넌트들 앞에서 꼰대가 될까 봐. Pareciera que yo soy como una persona antigua ante los ojos de los remanentes. 잘했네, 분용. 하여튼 요즘 그게 많이 나오니까요. ¿Por qué? Porque estos son términos que surgen ahora mucho, ¿no? 근데 그 꼰대라는 게 뭐 이렇게 막 옛날 이야기하는 것보다는 Lejos de decir que somos una persona antigua o de hablar cosas antiguas, lejos de esto, 옛날 체질로 가는 게 꼰대라는 거예요. que es volver a las cosas antiguas. 그거는 저는 육신적으로 하는 게 아니라 영적으로. No estamos hablando de cosas físicas, sino de algo espiritual. 그래서 렘넌트들은 맞는 말이지만 일리는 있더라고요. Digamos que los remanentes pareciera que dicen que están bien lo que dicen ellos, pero al final son de esta época ellos. 근데 렘넌트들은 지금 놓치고 있는 부분은 하나님은 항상 먼저 중직자, 장로에게 먼저 얘기를 하라는 명령을 항상 하셨어요. Pero los remanentes están dejando escapar ahora que Dios siempre habla por medio de los líderes laicos, los ancianos también. 그래서 렘넌트들은 이거를 그냥 뭐 어르신들이니까 나이 들었으니까 그냥 신경 안 쓸 거야. 그렇게 하면 안 돼요, 솔직히. Por eso los remanentes de verdad no deben de menospreciar a los ancianos ni a los líderes laicos, 그거는 진짜 우리 렘넌트들이 배워야 돼요, 솔직히. porque los remanentes de verdad deben de aprender bien acerca de 그래서 esto. 저는 우리 그런 렘넌트들이 그런 얘기를 할 때는 렘넌트의 상태 따라 얘기가 좀 달라지겠지만 Sí, yo cuando escucho un remanente que dice esto, sí, conforme al estado de esta persona o de este niño, le hablo también. 항상 얘기해요, 저는. Y siempre le digo esto. 누가 너를 위해서 기도를 할까? ¿Quién está orando ahora por ti? 너의 배경이 누굴까? ¿Quién es tu respaldo? 이 교회를 위해서 끝까지 그냥 아무 의미 없이 헌신한 게 아니라 진짜 복음을 위해서 헌신한 분들이 누굴까? ¿Quién es el que se está devocionando de verdaderamente por el evangelio por ti? 너가 지금 이 예배의 축복을 누릴 수 있는 길을 열어준 사람들이 누굴까? ¿Quién es la persona que abrió este camino para que tú disfrutas la bendición de este culto? 우리 귀중한 중직자분들, Son los preciosos líderes laicos, 우리 장로님들, los ancianos, 권사님들, las ancianas, 그리고 우리 원로 목사님, 원로 사모님들 nuestro pastor principal y la samoní 꼭 principal. 얘기합니다. Siempre les digo esto. 그래야지 강당과 중직자와 렘넌트가 하나가 돼서 제자가 세워져요. Entonces así es como el mensaje del púlpito, líder laico, remanente, son uno y se levanta el discípulo. 이거는 진짜 우리 렘넌트들이 잘 배워야 돼요. Por eso los remanentes deben de aprender bien esta parte. 그리고 우리 어르신분들은 진짜 성령 충만을 체험을 해야 됩니다. Por eso los adultos siempre deben de estar experimentando la llenura del 그 Espíritu Santo. 옛날 체질이라는 게 많은 것을 막을 수 있거든요. Porque solamente así pueden detenerse los hábitos antiguos. 그래서 하나님은 약속을
반드시 지키십니다. porque Dios sus promesas sin falta las cumplirá. 하나님의 약속은 뭐였죠? Entonces, ¿qué es la promesa de Dios? 한마디로 얘기하면 세계 En 복음화입니다. otras palabras, es la evangelización del mundo. 가나안 땅은 무조건 전복이 될 거다. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán sin falta tenía que ser conquistada. 이스라엘 땅이 아니라 No es la tierra de Israel, 메시아가 올 땅이다. es la tierra en donde había de venir el Mesías. 그게 약속이에요. Es esta promesa. 근데 이스라엘 백성은 어떻게 해석을 했죠? ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel entonces? 우리를 위한 메시아. Ellos dijeron, el Mesías que viene por 그래서 nosotros. 선미 사상에 빠진 거예요. Y ellos cayeron en una parte de nacionalismo. 그래서 어떻게 됐죠? ¿Y qué fue de ellos? 전 세계에 흩어지면서 유랑 민족이 됐죠. Fueron esparcidos como una nación esparcida en todo el mundo. 똑같아요. Es lo mismo. 우리 후대들이 이 언약만 붙잡으면 이 축복을 우리가 누리게 될 거예요. Si de verdad los remanentes se aferran a esa bendición, van a disfrutar la bendición del discípulo. 그래서 우리는 내 입장으로서 말씀을 듣지 않고 하나님이 약속하신 것을 보고 언약을 붙잡아야 됩니다. Por eso no tomamos la palabra de mi perspectiva, sino que tomamos la promesa que Dios cumplirá. 하여튼 내용들은 좀 많지만 오늘 이렇게 요약해서 말씀을 El 드리겠습니다. contenido es mucho, pero ahora lo he resumido de esta manera. 네. Sí. 성경적 전도 전략 20가지입니다. Veamos las 20 estrategias del evangelismo bíblico. 첫 번째, Primero, 하나님이 원하시는 전도 el evangelismo que Dios desea. 무엇일까요? ¿Qué será? 첫 번째는 Primero, 하나님은 마태복음 28장 16절 20절 말씀입니다. en Mateo capítulo 28, 16 al 20, dice así. 쉽게 얘기하면 모든 민족이에요. En otras palabras, a toda nación. 모든 민족이란 뜻은 ¿Qué 뭐냐면요. quiere decir esto? 한 사람이 개인화가 되고 Que cada persona tiene que llegar a la personalización, 제자화가 되고요. tiene que ser discípulo 교회화가 y 되고요. establecerse en la iglesia 그리고 세계화가 돼야 됩니다. y ser globalización. 근데 지금 우리가 계속 하는 부분이 이걸 많이 하겠죠. Y lo que estamos haciendo ahora nosotros ahora es la personalización, ¿verdad? 양육도 하고 Eso estamos nutriendo. 함께 가서 전도하고 Vamos juntos y evangelizamos. 말씀 포럼하고 Hacemos forum de la palabra. 근데 이거를 놓치게 되면 솔직히 이게 하나도 안 됩니다. Si dejamos escapar esta primera parte, lo demás no toma lugar. 근데 제가 왜 이거를 먼저 얘기하냐면요. Entonces, ¿por qué será que yo hablo primero esto? 우리 항상 관심이 너무 이게 있든지 여기 있든지 아니면 여기 있든지 ¿Por 그렇게 qué? Porque 되고 tal vez nuestro interés está más en la parte del discípulo, establecimiento de la iglesia o globalización. 나는 제자만 하겠다. 그렇게 Yo 하는 사람이 solamente 있어요. quiero ser discípulos. 나는 교회화만 시키겠다. O yo solamente cuidaré de la iglesia. 나는 237만 하겠다. O yo solamente haré evangelización del mundo. 맞으면 뭐 하나도 안 하고 있어요. Y al final no hace nada. 왜일까요? ¿Por qué será? 이걸 놓치는 거예요. Porque han dejado escapar la parte de la personalización. 이거는 각인 뿌리를 완전히 바꾸는 시간표예요. Porque necesitan, es el horario para cambiar lo que está grabado, enraizado, lo que ha hecho como una naturaleza. 특별히 중남미 우리 사역자들은 이거를 진짜 잘해야 됩니다. En especial para los obreros de Latinoamérica tienen que hacer bien esto. 얼마나 많아요. 그냥 복음 너무 좋아. 솔로 그리스도, 오직 그리스도 하면서 그냥 여기까지 넘어가 버려요. Que hay muchos que les gusta mucho el evangelio y dicen solo Cristo al final y se brincan hasta la evangelización. 그럼 실제 내용을 얘기해 보잖아요. Estamos hablando de un contenido correcto. 동기가 가득해요. En otras palabras, ellos tienen motivos propios. 그럼 언제나 보면 다른 곳에서 뭔가 다른 걸 하고 있어요. Y al final están en otro lugar haciendo cosas raras. 그래서 우리도 지금 사역자로서 개인화를 하고 있다면 Sí, nosotros como obreros, si estamos haciendo esta parte de la personalización, 진짜 우리가 각인 뿌리 체질을 바꿀 수 있는 내용과 그리고 말씀이 필요해요. necesitamos la palabra para poder cambiar lo grabado, lo enraizado y lo que está como una naturaleza en nosotros. 두 번째는요. segundo. 하나님 원하시는 전도는 마가복음 16장 15절 20절 말씀입니다. El evangelismo que Dios desea es Marcos 16, 15 al 20. 만민을 치유. A todos los pueblos, sanidad. 하나님은
온 만민을 치유하시길 원해요. Dios desea sanar a todos los pueblos. 세 번째, Tercer punto. 요한복음 21장 15절 18절. Juan 21, 15, 18. 하나님은 미래를 너무 중요하게 보죠. Dios mira muy importante el futuro. 그 뜻은 뭐냐면 ¿Y esto qué quiere decir? 하나님은 후대를 살리고 싶어요. Él desea salvar la próxima generación. 렘넌트 운동을 렘넌트 운동이 하나님이 원하시는 전도예요. El movimiento de remanentes es el evangelismo que Dios desea. 중남미는 이게 일어나야 돼요. Y eso se tiene que levantar en Latinoamérica. 네 번째요. Cuarto punto. 사도행전 1장 8절. Hechos 1:8. 하나님 원하시는 전도는 El evangelismo que Dios desea, 모든 사람이 que todas las personas 이 축복의 증인이 되는 것을 원합니다. que puedan disfrutar esta bendición y que sean testigos. 두 번째입니다. Segundo. 그러면 하나님의 소원은 무엇일까요? Entonces, ¿cuál es el deseo de Dios? 하나님의 소원은 첫 번째는 El primer deseo de Dios es este. 디모데전서 Primera de Timoteo 2장 4절. 2:4. 모든 사람이 구원을 받는 것을 하나님의 소원입니다. El deseo de Dios es que todas las personas reciban la salvación, 영생과 진리를 알 수 있도록. que puedan conocer la vida eterna y la verdad. 이 부분은 우리는 이 부분은 우리 진짜 이게 정확해야 돼요. De verdad debemos que hablar concretamente acerca de la verdad. 왜냐하면 마지막 때는 오직 복음만 못 얘기하는 것이 많이 나올 거예요. ¿Por qué? Porque al final de los tiempos vendrán muchos que no hablarán solo evangelio 그리고 많은 교리들이 움직일 거예요. y se moverán muchas falsas personas. 이때는 뭐가 필요할까요? ¿Y qué se necesita ahí? 진짜 우리 영적 싸움을 해야 돼요. En otras palabras, debemos de tener una guerra espiritual ahí. 우리 후대들이 이 진리를 떠나지 않도록. Que nuestra próxima generación no se vaya de esta verdad. 두 번째입니다. Segundo, 하나님의 소원은 고린도전서 1장 18절 말씀입니다. el deseo de Dios es 1 Corintios 1:18. 하나님이 하시는 전도를 맛보는 거예요. Que puedan disfrutar el evangelismo que Dios hace. 다른 말로는 하나님이 하시는 전도를 우리가 보는 거예요. 솔직히. En otras palabras, nosotros tenemos que ver el evangelismo que Dios hace. 이거는 위로의 말이 아니잖아요. 그렇죠? No es una palabra de consolación, 하나님의 말씀이에요. es la palabra de Dios. 근데 우리는 항상 뭔가 좀 이런 것 들으면 좀 기분이 조금 더 좋잖아요, 솔직히. Sí, nosotros queremos recibir esto así para tener un buen ánimo, ¿no? 근데 언제 제일 좋냐면 가장 전도가 안 되어질 때. Cuando no toman el evangelismo en lugar en tu vida, deseamos escuchar esto. 그래서 한번 제가 옛날에 이제 루 목사님 집회를 들어보면 전도는 되어진 것이다 하면 다들 막 아멘 하더라고요. Yo asistiendo a una conferencia del pastor Ryu, escuchaba que decía el evangelismo toma lugar y todos decían amén. 저도 그걸 들으면서 아멘 Y 했습니다. yo también dije amén. 그때는 진짜 전도가 안 되어졌어요. Y de verdad en ese tiempo no tomaba el evangelismo en mí. 근데 생각해 보니까 나는 그때는 그냥 위로를 받는 아멘이었던 거예요. Y pensándolo bien, yo solamente hice ese amén como de consolación. 하나님은 이거는 하나님이 하신 전도를 우리가 위로 받는 것을 원하진 않아요. El evangelismo que Dios desea no es algo de consolación para nosotros. 항상 이렇게 행하셨고 항상 이렇게 하셨어요. Dios siempre ha hecho así el evangelismo y siempre lo hará así. 그래서 우리도 빨리 아까 말씀한 내 입장으로 들으면 결론적으로 이렇게 끝나요. Por eso nosotros rápidamente tenemos que culminar nuestra perspectiva que es Génesis 3, 6 y 11. 하나님의 소원은 사도행전 16장 31절 말씀입니다. Entonces el deseo de Dios es Hechos 16:31. 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu familia serán salvos. 가정 복음화, La evangelización de la familia, 가문 복음화. la evangelización del linaje. 우리 중남미 사역자들은 항상 이거를 붙잡아야 됩니다. Por eso los obreros de Latinoamérica siempre deben de aferrarse a esto. 그러면 성경적 전도 전략의 20가지를 보고 있는데 Sí, 그러면 어떤 것을 어떤 부분을 우리가 가장 조심히 봐야 될까요? Sí, estamos viendo las 20 estrategias del evangelismo bíblico, pero ¿qué es lo más importante que tenemos que ver?
예수님의 방법입니다. Tenemos que ver el método de Jesús. 많이 들어보셨죠? Lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? 예수님의 방법은 첫 번째는 El primer método de Jesús, ¿cuál es? 선택과 부르심입니다. Es escoger y llamar. 한마디로 얘기하면 En otras palabras, es 소수 집중입니다. concentración en la minoría. 두 번째는 Segundo, 동거입니다. es convivir, 함께란 뜻이죠. es ir juntos, ¿no? 이 부분이 제일 어려운 것 같아요. Creo que esta parte es la más difícil. 예를 들면 제가 한국에 처음에 들어올 때 우리가 미션홈에 살 때 혼자 있을 때 너무 좋았거든요. Yo cuando vine a Corea y viví en la casa de misión solo, me gustaba mucho. 파나마 있을 때도 물론 혼자 있는 시간이 있었지만 갑자기 한국에서 누구 온대요. Sí, en Panamá vivía solo, pero de repente vinieron personas de Corea conmigo 그러면 이제 우리 집에서 산대요. y vivieron en mi casa. 너무 싫은 거예요. Y no me gustaba nada de esto. 몇 살이에요? 하면 15살. Y le pregunté Ay. cuántos años tienes y él me decía 22 años. 사춘기. Ah, es un joven. 그리고 왜 왔냐? ¿Por qué viniste? 말을 안 들어서. No escuchaba bien. Y yo. 너무 힘든 거예요. Y me cansaba mucho con esta persona. 근데 어떻게 해서 이렇게 적어도 이렇게 같이 하고 막 같이 많이 잘 했어요. 솔직히. De 근데 verdad, y con esta persona hablé mucho y le hice bien en muchas ocasiones. 항상 선교지에서는 저는 우리의 공간이 없었어요. Y yo estando en las misiones siempre pensaba, este lugar solamente. 우리 집도 항상 선교사님이 이제 사역자들을 불러서 다락방을 했기 때문에 우리 공간이라는 개념이 없었어요. Y siempre el misionero llamaba a los obreros y los ponía ahí también. 근데 솔직히 성경에 보면 그게 다락방이거든요. Pero siendo sinceros, eso también es el movimiento de Darapán. 내 집, 내 공간, 내 것이 없었거든요. Que no existe mi casa, mi lugar. 그래서 이제 한국에 제가 왔죠. Y vine a Corea. 저는 이제 훈련 받으려고 이제 나한테 집중을 해야 하는 시간이 왔다. Y vine a Corea para entrenar y dije, es el tiempo de concentrarme. 근데 갑자기 우발도가 Y 온다네요. de repente vino Ubaldo. 우발도 누군데? ¿Quién es Ubaldo? 뭐 사진 보이니까 좀 생긴 것도 무섭고 Y le miraba la foto y dice, no es tan hermoso y me da miedo. 그리고 막 몇 살인데요? 그러니까 ¿Cuántos años tendrá? 18살. 20 años. Dios mío. 어떻게 같이 하지? ¿Cómo voy a ir junto con él? 이게 제일 힘든다니까요. Esto es lo más difícil. 근데 예수님은 하나님이신데 이렇게 표현하기 좀 그래. 더러운 인간들이랑 함께 했어요. Sí, Jesús siendo Dios estuvo con personas aún malas. 그러면 이게 복음이 아니면 무엇이 복음일까요? Si no es evangelio, entonces ¿qué será evangelio? 저도 우발도랑 같이 사는 것도 어려운데 Sí, yo viviendo con Ubaldo es difícil. 하나님이신 예수님은 함께 모든 사람들이랑 있었어요. Pero Jesús, quien es Dios, estuvo junto con todas las personas. 특별히 제자들과. En especial con los discípulos. 동고만 된 게 아니라 No solamente era convivir, 모범이 되셨어요. sino que era el modelo de ellos. 한마디로 그냥 예수님 삶 자체를 그냥 En 모범이었어요. otras palabras, la vida en sí de Jesús era mostrar. 그리고 순종을 하셨어요. Y él también era obediente. 어떤 순종을 하셨죠? ¿Qué obediencia estamos hablando aquí? 십자가를 순종했습니다. Es la obediencia de la cruz. 그런 말도 그런 성경에 있잖아요. 믿음보다 순종이 나았더라. 그런 말이 있잖아요. Sí, también está esa parte donde dice que es mejor la obediencia que los sacrificios. 그 말은 사람들 오해하는 사람들 Hay 많더라고요. muchas personas que malinterpretan esta parte. 거꾸로 그렇게 많이 생각하는 사람도 있고 순종보다 믿음이 좋다 그렇게 하는 사람도 많더라고요. Muchas personas dicen, sí, es mejor la obediencia que la fe. Muchas personas piensan así. 근데 실제로 보면 예수님은 하나님을 순종했지 상황을 봐서 순종한 게 아니거든요. Sí, Dios siendo Jesús obedeció y no es ver las circunstancias en sí. 그래서 예수님은 위임을 하셨어요. Por eso es que Jesús dijo encomendar o delegar. 다른 말은 대임이죠. En otras palabras, es dar responsabilidad a esa persona. 그리고 이거를 분뇨하셨어요. Y esto también lo repartió, lo distribuyó. 어떻게? ¿Cómo? 성령.
con el Espíritu Santo. 내가 너와 함께 하겠다. Yo estaré contigo. 내가 너에게 증거를 주겠다. Yo te daré las evidencias a 내가 ti. 너에게 능력을 주겠다. Yo te daré el poder a ti. 그리고 점검을 항상 Y 해주셨어요. también siempre examinaba él. 왜? ¿Por qué? 지속을 해야 되기 Para 때문에. que tuviera continuidad. 지속 없는 전도운동은 할 필요가 없어요. Si no hay continuidad en un evangelismo, no es necesario. ese 실제적으로 lugar. 보면 중남미는 지속할 수 있는 점검도 안 하고 그리고 전도도 그렇게 지속할 수 있는 시스템을 생각을 많이 안 해요. Yo pienso que los obreros de Latinoamérica no piensan mucho en un sistema de continuidad de evangelismo. 왜? ¿Por qué? 결론적으로 재생산이 일어나야 되거든요. Porque en la conclusión se tiene que levantar la reproducción, 제자가 세워져야 되기 때문에요. se tienen que levantar discípulos. 네 번째입니다. Cuarto punto. 초대교회 방법은 무엇일까요? ¿Cuál es el método de la iglesia primitiva entonces? 제일 예수님이 가르치신 전도와 삶과 말씀을 받았잖아요. Sí, 초대교회가. la iglesia primitiva recibió la enseñanza de Jesús, la vida de él y su método. 다섯 기초가 우리 초대교회 방법이었습니다. Y el método de la iglesia primitiva era los 5 básicos. 다섯 기초가 뭘까요? Entonces, ¿qué son los 5 básicos? 우리는 뭐 다락방, 미션홈, 팀사역, 지교회 이렇게 하고 있잖아요. Sí, nosotros decimos Darapán, Casa de Misión, Iglesia Regional y así estamos diciendo. 근데 초대교회는 이렇게 설명합니다. Pero en la iglesia primitiva lo hicieron de esta manera. 개인, Personalización, 만남, encuentros, 삶, vida, 업, trabajo, oficio 그리고 지역 y región. 이것을 다 전도로 연결했습니다. Que todo esto estaba conectado con el evangelismo. 한마디로 기도로 연결했다는 거죠. En otras palabras, estaba conectado con la oración. 이게 다섯 기초였습니다. 초대교회한테. Estos eran los 5 básicos de la iglesia primitiva. 개인과 만남과 삶과 업, 지역. Era personalización, encuentros, vida, oficio y región. 그래서 다섯 가지 훈련을 초대교회 때는 어떻게 우리가 볼 수 있을까요? Entonces, ¿cómo podemos ver a la iglesia primitiva en los 5 entrenamientos? with 함께 Juntos. 그리고 with 함께는 우리의 말로 합숙이죠, 그렇죠? Es diciendo juntos, para nosotros es concentración, ¿no? 캠프. En otras palabras, campamento. 초대교회는 조용히 로마인들 부자들을 집에 가서 그 섬기는 일들을 많이 했어요. Sí, la iglesia primitiva iba a la casa de estos ricos romanos y hacían ocultamente muchas cosas. 그래서 집에서 있든지 현장에 있든지 Estando- 항상 쉬지 않고 오직 그리스도를 선포했죠. Tanto en el trabajo o en la casa, ellos siempre empezaban y culminaban con Cristo. 이것이 캠프예요. Esto es el campamento. 캠프는 가서 응답받는 것보다는 미리 응답받고 가는 게 캠프예요. El campamento no es ir y recibir la respuesta, sino que de antemano recibir la respuesta e ir. 이거는 아니에요. 하나님이 하시겠지. 캠프 가자. 그건 아닙니다. No es de, sí, Dios, tú lo vas a hacer y ir al campamento. No es esto. 실제적으로 하나님이 말씀을 통해서 우리가 캠프 가기 전에 말씀을 받잖아요. Sí, nosotros recibimos la palabra de Dios por antes del 그리고 campamento 기도 제목이 있잖아요. y están los títulos de 그 oración. 미리 우리가 기도를 하면 하나님이 우리에게 말씀과 응답을 미리 줘요. Sí, y si estamos orando continuamente, Dios nos da las respuestas y la palabra de antemano 그러면 다시 이렇게 연결이 돼요. y se conecta con la vida, 다섯 기초로. los 5 básicos. 그래서 다락방은 계속 이게 재생산할 수 있는 시스템이에요. Entonces se levanta el sistema de reproducción en Darapán 결론적으로 다시 다섯 기초로 가는 거예요. y al final se van a los 5 básicos. 뭐 2, 3, 7, 5천조 막 단어가 나온다고 우리가 다섯 기초를 안 한다? 그 말 자체가 틀린 거예요. Digamos, 237 naciones, 5,000 tribus y no hacemos 5 básicos, todo lo demás es incorrecto. 그런 말이 있더라고요. Y también están estas 나 palabras. 5천 전적을 할 거야. Yo voy a hacer las 5,000 tribus. 다섯 기초 안 할 거야. No voy a hacer las 5 básicos. 그렇게 하는 사람이 하는 Hay 사람이 muchas 있다니까. personas que están haciendo eso así. 근데 그거는 이거를 모른다는 거예요. 초대교회 방법이에요. Y no conocen el método de la iglesia primitiva que son los 5 básicos. 그래야지 다섯 가지 시스템이 세워져요. Entonces así se levantarán los 5 저는 sistemas. 시스템 자체가
제자예요. El sistema en sí es el discípulo. 요즘 말대로는 바수망, En otras palabras, en nuestras palabras es la torre, 바수망대, la torre de control, 바수꾼. el vigilante. 루 목사님은 많은 단어를 다르게 쓰지만 결론적으로 다 이게 똑같아요. El pastor Ryu utiliza muchos términos, pero en conclusión es discípulo. 근데 왜 다른 단어를 쓸까요? ¿Y por qué será que usamos muchos términos? 현장이 있기 때문에. Porque hay 그걸 campo. 우리가 캐치를 해야 돼, 빨리. Nosotros debemos revisar bien esta parte. 현장을 간다면 루 목사님이 파수망, 안테나 그렇게 얘기해도 우리가 이해가 되거든요. Si nosotros vamos al campo, el término de torre, control, antena, ¿lo podemos entender? 왜냐하면 제가 최근에 어떤 의사 선생님을 만났어요. Y yo me encontré con un doctor muy importante. 불신자인데 Es incrédulo, pero 오직 그리스도는 할 수는 없잖아요. 지금 바로 얘기했어요. no le podemos decir directamente solo Cristo, ¿verdad? 근데 안테나 얘기해보고 Y le hablamos acerca de la antena, 파수망대 acerca de torre y 이렇게 control. 얘기하면 이해를 하더라고. Y esa persona entiende. 아, 나는 플랫폼 얘기하면 Y le hablamos acerca de la plataforma y entiende y dice, 내가 의사로서 내가 플랫폼이 되어줬구나. como yo soy doctor, yo soy una plataforma. 그렇게 해서 복음 조금씩 얘기하고. Y ahí continuamente hablamos el 현장 evangelio. 있으면 이해가 된다니까요. En otras palabras, se entiende. 그래서 현장 없는 다락방은 죽은 거예요. Un darapán que no tiene campo está muerto en sí. 한마디로 하면 메시지는 있는데 현장이 없다? Digamos, tengo mensaje, pero no el campo. 그냥 지식으로 남는 거예요. Al final es conocimiento todo esto. 그래서 저는 언제든지 항상 저한테 성교사님은 저한테 항상 얘기하는 게 있어요. Por eso, sea cual sea el día, el misionero siempre me decía esto a mí. 너만 갈 수 있는 현장을 항상 가. Tú ve siempre el campo donde tú solamente puedas 뭐 ir. 같이 가는 캠프 말고 No vayas a un lugar donde puedas ir junto con 누구나 otras personas. 알아주지 않고 누구나 모르는 현장을 너 혼자 조용히 가. Ve silenciosamente a un campo tú solo. 거기서 진짜 기도가 되어지거든요. Y en ese lugar de verdad se restaura la oración. 뭐 큰 역사가 일어나지도 않아요. Y tampoco se levantaron muchas obras en 근데 ese 이게 momento. 회복이 돼요. Pero se restaura la oración. 기도요. La oración. 뭐 기도할 수밖에 없거든요. No 거기. tienes más remedio que 뭐 orar. 제가 아는 사람이 있어요? 뭐, ¿Acaso hay una persona que yo conozco? 뭐 노방 전도도 하는 것도 어려운데 요즘. Y ahora en estos días también es difícil el evangelismo. 그래서 이게 키포인트예요. El punto es la oración. 네 번째입니다. 5가지 미래. Los 5 futuros. 초대교회 방법은 5가지 미래인데 그 뜻은 El método de la iglesia primitiva son los 5 futuros. ¿Qué es eso entonces? 흐름을 바꾸는 거예요. Es cambiar la corriente 복음 문화로. a la corriente del evangelio. 로마가 기독교한테 무릎을 꿇었잖아요. Hasta el punto de que Roma fue arrodillado por los cristianos. 결론입니다. Conclusión. 이거를 왜 우리가 해야 될까요? Entonces nosotros, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? 물론 하나님 원하시고 하나님의 소원이에요. Sí, claro, es algo que Dios desea y Él quiere hacer. 렘넌트 운동을 위해서 합니다. Es para los remanentes. 그래서 우리는 제1 RUTC 운동. Por eso tenemos que hacer el primer movimiento de RUTC. 제1 RUTC 운동은 모으는 운동입니다. ¿Cuál es el primer movimiento de RUTC? Es reunirse. 모으는 운동. Es el movimiento de reunirse. 이건 부흥회랑 완전 다릅니다. Es diferente a avivamiento. 뭔가 이렇게 진짜 말씀 중심으로 우리가 모으는 De verdad, 이 운동입니다. centrados en la palabra, nos reunimos nosotros. 미스바 운동이죠. Es el movimiento de Mizpa también. 우리 그 블레스의 잘못이 아니라 우리의 잘못이다. No es que los filisteos se equivocaron, sino que nosotros nos hemos equivocado. 말씀으로 돌아가자. Regresémonos a la palabra. 미스바 운동. Movimiento de Mizpa. 이게 제1 RUTC 운동이에요. Este es el primer movimiento 우리가 de RUTC. 우리 요즘 집회가 다시 대면으로 이제 활성이 됐죠. Sí, ahora nosotros presencialmente estamos asistiendo a las conferencias. 이제 막 이제 가야 돼 그게 아니라 No es de, tengo que ir. No es 우리가 eso. 왜 갔을까요? ¿Por qué tenemos que ir? 코로나 전에요.
antes de la corona. 말씀 때문에. Es por la palabra. 그걸로 우리가 다시 가는 거예요. Y por esto vamos nosotros nuevamente. a 뭔가 ese lugar. 새로운 게 있을까? 그게 없다니까요. Es porque, ¿será que hay algo nuevo? No, no es por esto. 뭐 용감한 사람들이 집회를 간다? Para recibir más cosas de las personas, no, vamos a la 그것도 conferencia, no, 아니라니까요. tampoco es esto. 우리 원래대로 우리가 필요한 게 말씀이에요. Lo que nosotros necesitamos es la palabra. 두 번째는 제2 RUTC 운동이죠. Segundo punto es el segundo movimiento del RUTC. 제2 RUTC 운동은 그루터기, 남은 자, 흩어진 자 운동입니다. ¿Cuál es el segundo movimiento del RUTC? Es el que queda, los que quedan, 흩어진 자. los que quedan. 제3 RUTC 운동 Entonces, ¿cuál es el tercer movimiento de RUTC? 뭘까요? ¿Qué será? 치유와 서밋입니다. Es sanidad y la cumbre. 우리 지금 제3 RUTC에 있죠? Ahorita nosotros estamos en el tercer movimiento de RUTC, ¿verdad? 제4 RUTC는 뭘까요? Entonces, ¿cuál es el cuarto movimiento de RUTC? 3단체 후유증의 치유입니다. Es sanar las secuelas de las tres organizaciones. 3단체 후유증을 치유. Es sanar las secuelas de las tres organizaciones. 이거는 누구를 통해서 할까요? ¿Y a través de quién será esto hecho? 우리 렘넌트를 A 통해서. través de los remanentes. 지금 3단체가 어마어마한 영적인 세계를 보여주고 있어요. 사람들한테. En estos días las tres organizaciones están mostrando el mundo espiritual a las personas, 근데 후유증이 어떻게 올지는 모르고 있어요. pero no sabemos cómo van a ser las secuelas de esto. 그럼 제5 RUTC 운동은 뭘까요? Entonces, ¿qué será el quinto movimiento del RUTC? 복음 운동 지속입니다. Es continuidad del movimiento del 복음 evangelio. 운동 지속. Continuidad del movimiento del evangelio. 저는 하나교회를 섬기기 때문에 우리는 이거를 빨리 준비해야 됩니다. Como yo estoy sirviendo a la iglesia Jana, nosotros debemos preparar rápidamente este quinto punto. 어떻게 준비할까요? ¿Cómo lo vamos a preparar? 세 가지 뜰을 우리가 빨리 준비를 해야 Tenemos 됩니다. que preparar rápidamente los tres atrios. 아이들의 뜰, El de los niños, 기도의 뜰, el atrio de la oración 그리고 이방의 뜰. y el atrio de los extranjeros. 이것을 24시 할 수 있는 교회가 되어야 됩니다. Tiene que ser una iglesia que lo haga 24 horas. 그래야지 우리가 진짜 복음 운동을 지속할 수 Y 있거든요. entonces nosotros podremos hacer continuidad de este movimiento del evangelio. 류 목사님 지금 나이가 70 조금 넘었거든요. La edad del pastor Ryu ya han pasado más de 70 años. 그러면 뭐 건강하시고 뭐 다 몸 진짜 건강하세요. 솔직히 보면요. Sí, él se cuida y de verdad él se cuida bien la salud. 중년한 사람 보면 70살 중년한 사람 보면 거의 다 죽어가고 있거든요. Normalmente cuando vemos a una persona de 70 años como que se está muriendo, ¿no? 근데 저는 물론 건강하시지만 얼만큼 언제까지 진짜 우리에게 말씀을 주신 건 잘 모르겠지만 Sí, él cuida su salud y todo eso y no sé hasta qué punto él nos va a dar la palabra. 많아도 10년 더 아닐까요? ¿No serán alrededor de 10 años más? 류 목사는 30년이라는데 Él dice 30 años, pero 10년까지는 그래도 이렇게 진짜 이렇게 우리에게 팔팔하게 말씀을 주시지 않을까 우리는 이렇게 생각을 많이 합니다. y yo pienso mucho que no será acaso alrededor de 10 años más que él nos estará dando la palabra. 그러면 우리가 무엇을 준비해야 될까요? Entonces nosotros qué es lo que tenemos que preparar? 개교회가 진짜 본부와 그리고 이 우리 강단과 이 복음 운동 지속하기 위해서 같이 가야 돼요, 우리가. Que todas las iglesias, sede central, mensaje de púlpito, podamos ir juntos para esto. 그거는 항상 하나님은 그렇게 세계 복음을 위해서 한 단체를 항상 이렇게 사용하셨어요. Y Dios siempre para la evangelización del mundo siempre utilizó así a una organización. 그러면 뭐 본부에 대해서 뭐 불만이 많다. Digamos, en la sede central hay muchas cosas malas. 그러면 저는 그렇게 생각해요. Y yo pienso así. 본부를 믿어? ¿Tú crees en la sede central?
본부를 믿는 게 아니거든요. No es creer a la sede 본부는 central. 진짜 우리가 세계복음을 위해서 함께 갈 수 있는 단체거든요. La sede central es la organización para que podamos ir todos juntos por la evangelización 왜냐면 del mundo. 많은 선교지에서는 이렇게 생각을 하더라고요. 본부에 대해서. Y hay muchas regiones de misiones que piensan acerca de la sede central así. 왜 안 도와주냐? ¿Por qué no nos ayudan? 바라는 게 너무 많아요. 본부에 대해서. ¿Por qué? Porque piensan que es para ayudarles. 근데 이게 다 도움을 받을 수 있는 도움만 받으려는 그런 정신이거든요. Y tienen mucho ese pensamiento de ayuda, ayuda. 그러면 본부를 잘못 이해하는 것 같아요. Entonces no han entendido, no se han percatado bien de qué es la sede central. 저는 너무 오래 나이도 많지 않지만 나는 왜 이 말씀을 듣고 있는 거를 항상 확인을 해요. Yo no tengo muchos años, pero siempre confirmo por qué estoy escuchando esta palabra. 복음이 좋아서 떠나서 ¿Por qué? 복음이 너무 좋아서에 떠나서 ¿Es porque me gusta mucho el evangelio y me aparto de esto? 진짜 하나님이 이 시대에 윤 목사님 통해서 말씀을 주시고 있어요. De verdad, en esta época Dios a través del pastor Ryu da el mensaje. 저는 윤 목사님 믿지 않거든요. Yo no le creo al pastor Ryu. 그게 확실해야 돼요, Y 솔직히. tenemos que tener la seguridad de esto de verdad. 근데 저도 전에는 좀 왔다 갔다 했어요. Anteriormente yo iba para arriba, para abajo. 윤 목사님 죽으면 어떻게 하지? ¿Qué será del pastor Ryu si él se muere? 누가 메시지 주지? ¿Quién nos dará el mensaje? 그런 걱정도 많이 Y yo 했어요. antes me preocupaba mucho por esto. 근데 하나님은 다 하나님의 절대 주권에서 모든 것을 지금 진행시키는 거예요. Pero Dios, dentro de su soberanía absoluta, tiene el control de todo. 그래서 우리가 진짜 말씀만 붙잡읍시다. Por eso, de verdad, nosotros aferrémonos solamente a la 사람, palabra. 환경, A la palabra. 뭐 변화 No 상관없습니다. importa circunstancias, personas, 진짜 말씀만, solo la palabra. 강단 말씀, Mensaje púlpito. 그게 단 것 같습니다. Es todo esto en sí. 그리고 본부 훈련은 같이 갈 수 있도록 Ir junto- 개교회가 힘을 얻고 Ir junto con el entrenamiento de la sede central también. 그래야지 우리가 함께 갈 수 있거든요. Entonces podremos ir juntos. 그래서 오늘도 우리 성경적 전도 전략을 나눴지만 진짜 중남미 현장에서 이 전도 운동이 회복하길 바랍니다. Sí, hablamos de las estrategias del evangelismo bíblico y deseo que en Latinoamérica se restaure esto. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 아버지 오늘도 말씀을 주셔서 감사합니다. Dios, te damos gracias porque tú nos has dado la palabra el día de hoy. 중남미 현장에 다락방 전도 운동이 회복하게 하옵소서. Dios, que sea restaurar el movimiento del evangelismo en Latinoamérica. 다락방 운동을 통해서 제자들이 세워지는 역사가 일어나게 하옵소서. Que a través del movimiento de Arapan se levante también los discípulos. 감사드리며 주 예수 그리스도를 기도합니다. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.